Hello guys! Estel Sambuangueña de Limaong as a content creator for today's video, day. So, taki kami ara Mercedes. Going kami para anda kami na bolong na Amor Beach. So, aki tiyempo, tatrabesa kami na highway. I-going kami para na Mercedes Shell. I-aura, takiya kita na Mercedes Shell, magkrudo ya kita, alangan si kedano'y krudo kita mantulag, di syempre hindi kita si komporma, diba? So, aura, mangkrudo anay kami. Manwid-wid unrato until ka ba? So, ara, takya kami, is going niya kami para na Kulyanan. Siyempre, para Kulyanan, Kabaluway, Kabaluway, Victoria, Aus, Nusapi ayo. Aki galit siyempo, bempo ko todas gata kore si uncle, doko channel kung kienta si apat. So, kaya bula di mio spiritu, kay alas 5 pa de aga, dispierto ya kami, kay temprano galit di amon sabot, kaya na kami banyamar, kay birthday di amon manager. Yes, tagal Caltex. Tagal tiyempo na Victoria Victoria, ba't ikiyo manikaan? Basta, mo yakin. Takya kami way. Siyempre, di ba, kung may bula lang kami. Aki, pensay man video, kabeng balik at views, tapos plus point pa, kabing kore si uncle. So, okay gayod. As iyo, de monte man nyo, de alya-alya man nyo, so kere-kere yun ang mga ansina views. Kada permira yung ansina mga views, kumuta ako, dayo ka namon, ansina. So, this is so very special memories for me, Charis. O, diba, parang, saan ka punta? To the moon, road trip, boom, boom. Parang ansina lang, Eli. Naku, saman si naging Bisaya naman ang bete na. Yes, tiki local party, ben balik at piti ko tapalay. So, tanarte-arte di mio forma, di mio pelo, kabanarakat pruta-pruta, nasabi yung kimpayasi di mio pelo, ben bangak pamanggayot, ben nusabi gayot. Embes man riban leuna, yung color leuna, kabago yan riban, di ko sayas so sede, kumunoy lang man riban. Kude pelo, to sabi ng tasta por donde. So, man TikTok, aneta. Gusto na matampian ulit ang labi mo at magsamang painitin natin ang gawin to. Babe, nasan ka na ba? Hinihintay na kita. Ayos na lahat, pwede na magala. Umuwi ka na, miss na kita. Alam mo ba nakakainis ka? Sila bang nagsabing umalis ka? Kaya please umuwi ka na, bilis na. Kasi this time miss. Oh, diba? So, hasta tiyempo takya kami na Amor Beach, Estel Entrada, no man video anante on the gate. So, ara takya kami. Igo naman siguro ara patil aura, diba? So, tapos kaya kami man parking, kay man reserve ya kami, kosa dapat man reserve. Dito sila sa Hilux. Sila sa Hilux. Ayun. Gusto ko para makasakay sa Hilux.